Hi everyone, welcome back, and we are going to continue with our Histoire d'Haïti studies and learn how it was back then from the point of view of these authors from this very book, Histoire d'Haïti, cours élémentaire et moyen. Like I said before, this was my old book. This is like over 30 something years, okay? When I was leaving for America, I did not want to leave this book behind. I took it with me. And my sister sees it and thinks it's her book, when she knows darn well it was already passed down to moi. So, anyways, today we are doing chapter 3, okay, Colons et les Indiens, and we will see how the story continues. Shall we get right to it? Okay, d'accord. Chapitre 3, it's in French. Colons et les Indiens. Le roi Ferdinand et la reine Isabelle reçurent Christophe Colomb avec la plus grande joie et les plus grands honneurs. Les Espagnols en foule vinrent écouter le récit de cette découverte. Colomb prépara facilement un deuxième voyage car tous les Espagnols voulaient voir de leurs yeux le nouveau monde. Colomb put donc repartir bientôt pour Hispaniola avec 17 bateaux, 1500 hommes et des provisions de toute espèce. 1500! 1,500 men wanted to go see this new world. I wonder why. Why they're not telling us the real deal here, huh? Anyways, à son retour dans le Marien, Colomb chercha vainement la nativité. Il éprouva une grande tristesse en apprenant de son fidèle ami Guacanagaric le désastre survenu en son absence. I guess they were friends. Okay. Après avoir contourné la côte nord, il s'arrêta non loin de Monte Cristi et fonda une ville. Il la nomma Isabella en souvenir de la reine d'Espagne, sa bienfaitrice. Les Espagnols entreprirent des expéditions pour explorer l'intérieur de l'île. Ils découvrirent le Cibao et une immense plaine qu'ils appelèrent Vega Real, plaine royale. Colomb fit construire 2 forteresses dans ces régions, Saint-Thomas et la Magdalena. They have a picture of what they would have looked like at the time. Cavalier Espagnol. Did they bring horses with them? Why would that? Huh. Okay. Kaabu considérait les Espagnols comme des envahisseurs. Il fit alliance avec Guarionex et marcha sur Isabelle. Il subit un échec et revint de la Maguana. Ok. Cependant, les habitants d'Isabelle avaient eu peur. Ils demandèrent à Colomb de s'emparer du dangereux Kaabu. Now, why would the people who's always lived in the land, was fine with the land, now all of a sudden, Christopher Columbus shows up and they're having issues in the land and they feel that they need to go to Christopher Columbus to ask for help because they are in fear of one of their leaders, Kaabu, who was there. It's not making sense. Okay. Ojeda, jeune espagnol audacieux, fut chargé d'exécuter ce projet. Avec une escorte de 9 cavaliers, Ojeda traversa à toute vitesse la vaste plaine de Santiago, gravit le Cibao et se présenta devant Niti, village où résidait Kaabu et où s'élève aujourd'hui la ville de Saint-Jean de la Maguana. They have a picture of supposedly Kaabu too, but it's super dark. You can't even make it out. Le cacique
Après avoir longtemps refusé, finit par recevoir le message espagnol et se laissa persuader de se rendre à Isabelle pour signer la paix. So you come to my house and you're telling me we need to cease fire. Come, sign the peace treaty at Isabelle. Negro, no, why don't you bring me this piece of peace paper that you want me to sign and we can do it there? Why I gotta leave my territory and go to you to sign these papers? You t'as joint moi, et pas moi-même. Anyways, pour l'y transporter plus vite, Ojeda le prit en croupe et l'attacha solidement. Alors, Ojeda donne le signal du départ et le petit groupe de cavaliers disparut vers le nord dans un tourbillon de poussière. Oh, they had some actions. They're like, whoosh, you know, like the sand was all showing up, like rushing out. Okay. So now they are on the way to Isabella. This is the song that we always sing right here. Right here, you see it? Kaabu fut mise en prison à Isabella et quelques mois plus tard embarqué pour l'Espagne. Il disparut en mer avec le bateau qui le portait. So then, my question is, if you had men on foot, cavaliers on horses, why is this guy on a boat to the point where he disappeared in the water? He was put in prison in Isabella. Supposedly they were going to bring him to Spain. Why did you need to bring him to Spain? Why would he need to be embarked to go to Spain? What, to go meet the king and queens there? I don't know, but let's continue. Les Indiens indignés voulurent continuer la lutte malgré la perte de leur chef. Ils mirent à leur tête Manicatex, frère de Caonabo, borgne mais habile guerrier. 100 000 Indiens furent rassemblés et dirigés contre Isabella. So, this is what's crazy. So technically, Caonabo was taken. He's in prison. A few months later, they were trying to go to Spain. And all that time after, like, that happens, that's when his people decided to get together to continue this fight. It's not making any sense. It's not making any sense. It's called Yana. I mean, they make it sound like he willingly left. But if he just left to go sign some papers, does that mean the papers were in Spain? He had to go sign them? Because if I'm back home and he left to go sign some papers, he didn't show up in like about 2 to 3 days later, I'm already marching with my peoples to go find out what's up with my chief, okay? Like, no, it's taking too long. It's just jum. Why did he need to sign a peace treaty? I guess they were doing all these writings back then. They could have just brought a stamp. I don't know. But anyways, 100 000 Indiens furent rassemblés et dirigés contre Isabella. Dans la plaine de Vega-Real, ils rencontrèrent 200 fantassins et 20 cavaliers espagnols. So, the Spanish already knew this was probably bound to happen. They were ready, okay? They were ready to continue with their mission. All right. Dès le commencement de la bataille, les Indiens furent terrifiés et par les armes des Espagnols qui les tuaient de loin et par les chevaux qui les écrasaient. Les Indiens moururent par milliers. Cheaters. C'est à partir de cette époque, 1495, que tous les caciques de l'île furent forcés de payer à Colomb un tribut annuel. So, why would they... I'm beyond confused. So Christopher had a buddy there. When he came back, he learned what they did to his buddy, right? And then for some reason, there was supposed to be this other fight
because the people came to Christopher to say, hey, we are in fear, please help us. So I guess I'm confused. So they fought, and the Indians were losing. And then based on that, then now they had to start paying an annual fee. They were forced. C'est à partir de cette époque 1495 que tous les caciques de l'île furent forcés de payer à Colomb un tribut annuel, coton, tabac, grains, d'or. De plus, des aventuriers réclamaient de Colomb l'esclavage des Indiens. Colomb n'eut pas le courage de repousser cette demande injuste et criminelle. But you're the boss. But you could not refuse to enslave. Ok. Voici de quelle manière Colomb accorda des esclaves à ses compagnons. Il divisa le pays conquis en lots de terre qui leur furent distribués avec un certain nombre d'Indiens attachés au sol pour le travail. Cette distribution de terre et de personnes s'appelait repartimiento. Les Indiens du Cibao furent condamnés au travail très pénible de mines d'or. Les autres furent répartis comme esclaves sur des plantations de coton et de tabac. Accablés par un travail au-dessus de leur force, par la maladie et le chagrin, les malheureux Indiens moururent en grand nombre. Parmi ses compagnons d'Isabella, Colomb avait beaucoup d'ennemis. Il le rendit responsable du misérable sort des Indiens et le dénoncèrent à la reine Isabelle qui aimait les Indiens. Yeah, she loved the Indians. Okay. Et en même temps, Roldan, un protégé de Colomb qui en avait fait un juge à Hispaniola, se révolta contre son bienfaiteur. Sa révolte dura longtemps et fit beaucoup de mal à la nouvelle colonie. Why nobody's telling us why he revolted? I've never heard of this Roldan person. Well, okay. Comme les plaintes continuaient, Isabelle ordonna une enquête sur l'administration de Colomb et la confia à Jean Aguado. Isabelle. Are they talking about the queen? I mean, the queen's all the way on the other side. What is she even seeing or getting information in enough time to really call out the shots? Oh, I don't know. Ok, Colomb fit un voyage en Espagne et n'eut aucune peine à se justifier. Mais dès le retour de Colomb à Hispaniola, les accusations recommencèrent. Maybe they just didn't want him there, I don't know. La cour d'Espagne envoya Bobadilla pour une nouvelle enquête. Ce Bobadilla était ambitieux et grand ennemi de l'amiral. So, they were playing the game from since then. Like, why would you send my complete opposite to show up on the land that I was, like, working? OK? À peine débarqué à Santo Domingo, Nouvelle-Isabelle, il procéda à l'arrestation de Christophe Colomb et de son frère Barthélemy. Les fit charger de chaînes et les envoya en Espagne. Isabelle n'adressa aucun reproche à Colomb. Au contraire, elle le reçut comme un ami. Pourtant, elle ne remit pas l'admiral en possession des titres et des privilèges accordés en 1492. Dang! Just like that, man? Yo! Ok, après une douloureuse période d'inaction, Colomb partit pour un 4e voyage. He was still insisting. On lui avait imposé comme condition de ce voyage qu'il ne toucherait pas Hispaniola. Oh, so they allowed him to like go back out there as long as he did not go to that island. So apparently from the very get-go, they peeped something about that island. But why they wouldn't let him come to handle that island is the bigger mystery. Okay. Fatigué par les difficultés qu'il avait subies depuis 10 ans, Christophe Colomb rentra en Espagne et il mourut à Valladolid le 20 mai 1506, âgé de 55 ans. Oh, he was young. But yeah, I suppose all these back and forth long trips, long expeditions would probably
add to that. On transporta ses restes à Santo Domingo en 1526. La Nouvelle-Isabelle avait été fondée par Barthélemy Colomb sur la rive orientale de l'Ozama. En 1502, sous le gouvernement d'Ovando, elle fut transférée sur la rive occidentale et on lui donna le nom de Santo Domingo. Ovando développa et embellit cette ville qui devint la capitale d'Hispaniola. And this concludes chapter 3. We have vocabularies. We said we would not go on with the vocabularies, but you could see what they were. And next week, we shall continue with chapter 4, La colonie après Colomb. Yeah? This was good stuff to reflect on. So we shall see what chapter 4 has to say as we continue on our Histoire d'Haïti journey. Thank you guys for tuning in. Please post your comments about what you thought of this chapter, and we will be at it next time. Ciao.